بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف نحاول برمجة آلة حاسبة بسيطة simple calculatrice. لأجل ذلك سوف نحتاج إلى un éditeur لكتابة الأكواد، وكذلك إلى un compilateur لترجمة هذه الأكواد إلى لغة مفهومة من طرف الحاسوب. من أجل ذلك أستعمل شخصيا ديف سي بلس بلس، وهو يحتوي في آن واحد على un éditeur et un compilateur. سوف تجدون رابط تحميله ديف سي بلس بلس أسفل الفيديو داخل لا ديسكريبسيون. إذن سوف نذهب إلى فيشي لفتح مشروع جديد، فتح فيشي نوفو، فيشي سورس، أو من هنا ونبدأ بكتابة الأكواد. سوف نحتاج إلى الدوال printf scanf، وهذه الدوال توجد داخل لا بيبليوتيك stdio.h، وكذلك إلى الدالة get التي توجد أيضا في لا بيبليوتيك conio.h. نبدأ في كتابة الأكواد sharp include، نستدعي stdio.h، وكذلك لا بيبليوتيك include la bibliothèque conio.h. En commentaire, stdio.h, c'est une bibliothèque standard contenant les fonctions printf, scanf et getchar. Conio.h, c'est une bibliothèque aussi input output contenant la fonction getch. Main getch point virgule. سوف نحتاج إلى 3 متغيرات 3 variables int a virgule b virgule résultat point virgule، وإلى متغير من نوع char سنسميه op opération، والذي سيرمز إلى العمليات زائد وناقص وفي وعلى أي القسمة. printf saisir un nombre deux points point virgule. En commentaire, c'est une fonction d'affichage. Et en commentaire pour les déclarations, déclarer, c'est-à-dire réserver un emplacement dans la mémoire RAM. Scanf pourcentage f, ici c'est pas integer mais float، عدد réel، عدد حقيقي float من نوع float. scanf pourcentage f virgule and a point virgule. scanf en commentaire, c'est une fonction de saisie. printf saisir une opération deux points point virgule. Puis scanf, l'opération c'est un caractère
Donc pourcentage C. Et on le pose dans opération. Delta op. Prince F. On copie cela. Copier. Et on le colle ici. V. Saisir un nombre. Puis scan. Copier. Coller ici. B est aussi de type float. On écrit ici B. Donc on utilise switch. Entre parenthèses. Hop. On va switcher sur l'opération. On ouvre les accolades. Premier cas, case 1 plus. C'est l'addition. 2 points. On met res est égal à plus B. Point virgule. Prince F. La somme est 2 points espace pourcentage point 3 F. C'est de type float et point virgule 3 veut dire qu'on veut au résultat 3 nombres après la virgule à la ligne et on pose cela au résultat res point virgule en commentaire point 3 F, c'est-à-dire on va avoir au résultat 3 nombres après la virgule. Break. Point virgule. Ça pour plus. La même chose pour le cas de la soustraction. بالنسبة لعملية الطرح. Copier. هنا ناقص. هنا نعوض ناقص. La différence et c'est pas la peine d'écrire cela une autre fois. Ici, fois, et on écrit ici le produit. Même chose pour la division. On remplace ici. Mais attention pour la division, il y a deux cas. Pour cela, on va utiliser l'instruction if. If B différent de 0, on fait print F la division ou bien le quotient et else printf forme indéterminée غير معرفة. تبقى حالة واحدة أخرى وهي default.
2 points opérateur inconnu. مثلا إذا ضغطنا الأوبيراتور مخالف لزائد وناقص وفي وعلى أي القسمة. إذن ici pour le commentaire, getch est une fonction de mise en pause. On va exécuter. On va nommer calculatrice à extension .c enregistré dans le bureau ou sur le bureau. Donc, entrer un nombre 4. Vous remarquez تلاحظون أنه لم يعطينا إمكانية كتابة رمز العملية. لماذا؟ لأننا عندما ضغطنا على أونتري الحاسوب ظن أن أونتري هذه هي العملية، لأن أونتري هي كذلك من نوع شار، ولتفادي ذلك نكتب الدالة get char التي توجد كذلك في لا بيبليوتيك studio.h. إذن عند وجود الدالة get char فإن أونتري لا تؤخذ بعين الاعتبار، مع ملاحظة وهي أن get char لا تأخذ بعين الاعتبار أونتري إلا مرة واحدة فقط، أي أننا إذا ضغطنا على أونتري أكثر من مرة سوف نقع في نفس المشكل. إذن سوف نعالج هذا المشكل بكتابة get char. هنا get char point virgule pour le commentaire consomme un caractère, un seul caractère. On exécute une autre fois. Voilà. On fait entrer 7, saisir une opération, par exemple plus, entrer, saisir un autre nombre, 9. La somme est 16. 7 زائد 9 تساوي 16. ونلاحظ 3 أرقام بعد الفاصلة. سنجرب عملية الطرح. ناقص 8 ناقص 4 أو 3 تساوي 5، وهذا صحيح. سنحاول تجربة عملية الضرب. 7 في 4 تساوي 28، وهذا صحيح. مرة أخرى سنحاول تجربة عملية القسمة. 7 مقسومة على 3 تساوي 2.333. سنعيد مثال آخر. الآن سنضع ب تساوي 0. 4 مقسومة على 0 c'est une forme indéterminée غير معرفة، لا يمكننا القسمة على 0. ثم نجرب ديفولت 5 ونضع أوبيراتور مخالف لزائد وناقص وفي القسمة وعلى. مثلا هذا نضع هذه العملية غير معرفة على 4. ماذا سيعطينا؟ أوبيراتور انكوني، لأنه لم يعرف دلتا، لأنه يعرف زائد وناقص وفي وعلى. وبهذا نأتي على نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون مبسط وأن تكونوا قد استفدتم. شكرا على انتباهكم
وإلى درس لاحق بإذن الله.